রাধে রাধে। আজকে দেখাবো কি করে একটা ছোট্ট 10 কাগজের ডিজাইন দিয়ে সম্পূর্ণ শাড়ি অল ওভার ডিজাইন বানানো যায়। ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাও। तू मिल या ना मिल, दिल तुझे चाहेगा हर दफा हर जगह, बस तेरा ही नाम आएगा। तू मिल या न मिल, दिल तुझे चाहेगा हर दफा हर जगह, बस तेरा ही